तपी मिश्र को मुझे तू जो आज ख्रीष्टान भाई भौणी मान को चैलेंज करिकिनी काउंटर करिकिनी तू जो कहूँ ओडिशा छाड़ी पड़े तू कौटू आइचु तू मूल निवासी अरे तपी मिश्र वीडियोटा भल सेयार करबे से तपी मिश्र तू आसीचु तू कौटू आसीचु प्रमाण देवी आमे होचु मूल निवासी आमे होचु आदिवासी मूल निवासी काहाको आक्षेप करिक तुम कहो ना एटी सनातनी बोली धर्म ही नहीं हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चार्टा धर्म भारत देश रे तमें आसिकिनी टीआरपी पाई बोलिकिनी बूम धरिकिनी खेल कले एमके शुणी बोली भावुचु कि चैलेंज करिवो जदि भाई मु सत्य कहूची एमती किए अच्छे जदि एमके को डाकंतु भिडियोटा सहिष्णु भाई भाइराल करो मत टे खाली से तपी मिश्र हो कि क्या सहित बसातु आम सबू पुंथी पढ़ी सारे सब ग्रंथ पढ़ी सारी आम शहे नंगला करी एटा तिले मात्र सन्देह ना। ख्रीष्टान प्रिय भाई एवं भौणी माने जेबेठारु सनातनी कर्म ही धर्म ट्रेलरटा आसिला से परठू तपी मिश्रर विवाद आरंभ है। तपी मिश्र जो बयान गुड़िक देले ख्रीष्टानिटी विरुद्ध रे जीशु विरुद्ध रे ताहा मत हाइलाइट है पूरा समग्र ओडिशार लोक माने देखिले शुणिले एवं जानिले तपी मिश्र कथा को से माने जानिले। तबे प्रिय बंधुगण मोर कहबार कथा होची मु भी से विषय अनेक वीडियो मो तैयारी कली मो अन्य मानक वीडियो को देखे आमर ख्रीष्टान भाई मानकर वीडियो भौणी मानकर वीडियो तपी मिश्र को लेकिन से समस्त विषय मु देखे आउ मो मध्य केटा वीडियो मु तैयारी कली तापर परे किंतु कथा होची अनेक ख्रीष्टान भाई भौणी माने समाने माने विरोध कले जे तपी मिश्र तुम्हें यहाँ जहाँ करुच बिल्कुल भी ठीक नहीं तुम्हें भूल कहूच अनेक भूल देले किंतु मो आश्चर्य है भाया किसी कमेंट मु देखिले मो वर्तमान भी बुझीपारुनी मो सत कहूँ प्रिय भाई भौणी माने जे से कमेंटर जवाब मु केमती देवी। अनेक कमेंट मु देखिली हमर ख्रीष्टान भाई भौणी मान करथिले आ समान कहउछन्ती तांकर कमेंट रे तपी मिश्र को बहुत धन्यवाद आ तांको द्वारा जीशुंको विषय सोशल मीडिया रे बहुत मात्रा रे प्रसारित हला। तबे ए कथा को नै कि अनेक राजी हेबे अनेक राजी मत हेबे नाही तबे यार निष्पत्ति मु आपन को ऊपर छाडुची आपन कोन लागुची जदि आम देखा गोटे दृष्टि दुईटा जाक ठीक केमती मुझे दुईटा जाक ठीक आ जो मैंने कहते तपी मिश्र एमती कहवाटा भूल सेटा मत ठीक कारण ख्रीष्टियानिटी को नीचा देखा कि निंदा करवा एटा बिल्कुल भी ठीक नुहे। तपी मिश्र जहाँ जहाँ माने बयान देले मीडिया सामने को आसिकी किसी न जानिकी जीशु को विषय अनेक समर्थन कले अनेक समर्थन मध्य कले नहीं जो मैंने समर्थन करे नहीं से कहले ना एटा बिल्कुल भी ठीक नुहे। अनेक हिंदू भाई माने मध्य से वीडियो बनैले कि अन्य धर्म को आक्षेप करी माने कौन विषय कहया कथा नुहे। तपी मिश्र गुटे पर गुटे भूल कर चलले माने मीडिया सामने जीशु विरुद्ध रे प्रथम से कहले तीनोटी कंटार मरागला से केमिति ईश्वर हेबे केमिति ईश्वर बाइबल पढ़ले तो जानिबो नले केमि जानिबो। तब आउ गोटे विवाद बयान देले जीशुंकर 3टा गर्लफ्रेंड द्वितीय विवादीय बयान आउ गोटे विवादीय बयान से देले जीशु कुआडे भारत को आसथिले एपरिक ओडिशा को आसथिले माने किसी प्रमाण न थाई कि अनेक माने बयान से देले से अनेक भाई भौणी माने विरोध कले एटा भी ठीक से कहते आम विरोध करूँ
ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଟାଇପ୍ କଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତପି ମିଶ୍ରକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଯେ ତପି ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରଠୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ସେଇ ପରଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପାୱାର କେତେ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପାୱାର ହେଉଛି ବହୁତ। ତେବେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ତାକୁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିଲେ, ଅନେକ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ ତପି ମିଶ୍ର ବିବାଦ ପରଠାରୁ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ତେବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ତପି ମିଶ୍ର ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭୁଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ନିଚା ବୋଲି ଦେଖାଇଲା। ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ସୁସମାଚାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ତପି ମିଶ୍ର ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଅନେକ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଥମ୍ବନେଲରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ତପି ମିଶ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି। ତେବେ ଅନେକ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ତପି ମିଶ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି କି? ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ତପି ମିଶ୍ରକୁ ନେଇକି, ତା'ର ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇକି। ଅନେକ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି ବଦଳିଗଲା, ଯେ ଆଗରୁ ତପି ମିଶ୍ର ନାଁରେ ଏମିତି ସବୁ କହୁଥିଲା ଆଉ ସିଏ କେମିତି ବଦଳିଗଲା। ଏବେ କହୁଛି ତପି ମିଶ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ତପି ମିଶ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବରଂ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଯେ ତପି ମିଶ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ସେ କହନ୍ତି ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତପି ମିଶ୍ର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁଆଡ଼େ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ କେତୋଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ନେଲେ, ଯାହା ଭିତରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଥିଲା। ମୋର ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଔଷଧ, ଆଉ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ସେ ନେଲେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଖରାପ ବିଷୟ ସେ କହିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ତପି ମିଶ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ କେବେ ସରିବ ତାହା ତ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ତପି ମିଶ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନି ଯେ ବିବାଦ ସରିଯାଉ ବୋଲି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।